මං කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ grade 3 Tamil exercises අද ඉඳලා පටන් ගන්න යන්නේ. පළවෙනියට අපි lesson 45 ගැන බලමු. As I said earlier in my video, I'm going to start Tamil grade 3 exercises from here. தமிழ் மூன்றாந்தர பாடங்களை இன்றிலிருந்து தொடங்க போகின்றோம். நான் உங்களுக்கு முதலிலே இதை பற்றி அறிவித்து உள்ளேன். මෙතන අහලා තියෙන්නේ සපයා ඇති ඉඩකී සුදුසු වචනය ලියන්න. ඒ කියන්නේ write the appropriate word in the space provided. කීරිට இடத்தில் பொருத்தமான சொல்லை எழுதவும். කීරිට ඒ කියන්නේ කීරිට කියන්නේ ඉරක් ගහලා තැන සුදුසු වචන ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. මොනවද දීලා තියෙන වචන? සිறுவர், விளையாடுவான், பந்தடித்தல், சிறந்த. හතරයි දීලා තියෙන්නේ. මොකද? සිறுவர், விளையாடுவான், பந்தடித்தல், சிறந்த. එතකොට මෙතන කියලා තියෙන්නේ மகன் தந்தையுடன் ඉරක් තියෙනවා. பூங்காவிற்கு செல்வது வழக்கம். அங்கு தன் நண்பர்களுடன் இராக். அவனுக்கு பிடித்த விளையாட்டு மேக்க ஆகும். விளையாட்டு ඉරක් තියෙනවා. උඩට්පයිචි ආහුම් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සුදුසු වචනය අරගෙන මේ හතරෙන් සුදුසු වචනය තෝරා අරගෙන මේ හිස්තැන පුරවන්න ඕනේ. හරි? මම grade 2 පාඨමාලාවලත් ඕගලන්ට මම කියලා දුන්නා දෙමළ වලට සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි කියලා දුන්නා. ඒ වගේමයි මම මෙතනත් කරන්න යන්නේ මේකේ ඕගලන්ට සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි කියලා දීලා තියන්නේ. අපි පළවෙනි එක බලමු. மகன் தந்தையுடன் சிறுவர் பூங்காவிற்கு செல்வது வழக்கம். පුතා තාත්තා සමග ළමා උද්‍යානයට යයි. The son used to go to the children's park with his father. ඔහු එහි මිතුරන් සමග සෙල්ලම් කරයි. He plays with friends there. ඒ කියන්නේ අංග තැන් නண்பர்களுடன் விளையாடுவான். ඒ කියන්නේ ඔහු එහි මිතුරන් සමග සෙල්ලම් කරයි. He plays with his friends there. அவனுக்கு பிடித்த விளையாட்டு பந்தடித்தல் ஆகும். ඔහුගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව බෝල සෙල්ලම් කිරීමයි. His favorite sport is playing with a ball. விளையாட்டு சிறந்த உடற்பயிற்சி ஆகும். ක්‍රීඩාව හොඳම ව්‍යායාමයකි. Sport is a best form of exercise. ඉතින් මේ ටික තමයි සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි ඕගලන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඕගලන් දැනටමත් මේ තේරුම දන්නවා, දෙමළ වචනවල වල තේරුම දන්නවා. තවත් ඕගලන්ගේ දැනුම දියුණු කරන්න මේ වගේ grade 3 වල පොඩ වැඩි කර යන්න තමයි මේ අභ්‍යාස ටික දීලා තියෙන්නේ. මෙතන කියලා තියන්නේ අපි A කොටස සහ B කොටස ඒකාබද්ධ කරමු. ඒ කියන්නේ යා කරන්න ඕනේ. දෙමළෙන් කියනවනම් ආ පහදිக்கேற்ப ආ පහදිயை இணைப்போம். Let's combine part A with part B. A කියන්නේ අයන්නට, B කියන්නේ ආයන්නට. හරි? මුලින් වචන ආයන්න එක පේලිය බැලුවම யானை, குரங்கு, எறும்புகள், கொக்கு, கிளிகள். දැන් ඕගොල්ලන් මේව දන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන් ටිකක් ලොකු ළමයි. grade 3 ඉගෙන ගන්න ළමයි. யானை, குரங்கு, எறும்புகள், கொக்கு, கிளிகள் කිව්වම දන්නවා. ආ පේලියේ තියෙනවා சுறுசுறுப்பானவை, வெண்மையானவை, குறும்புத்தனம் மிக்கது, தும்பிக்கையுடையது, பேசக்கூடியவை. මොකද? சுறுசுறுப்பானவை, வெண்மையானது, குறும்புத்தனம் மிக்கது, தும்பிக்கையுடையது, பேசக்கூடியவை කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් අයන්න එකේ අයන්නට ගැලපෙන එක ආයන්නෙන් තෝරලා ඕගොල්ලන් ඒක යා කරලා ලියන්න කියලා තියන්නේ. මම මෙතනදී ඕගලන්ට උත්තර දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයන්න පැත්තේ තියෙන එකට පළවෙනි වචනයට ආයන්න පැත්තේ තියෙන පළවෙනි වචනේ යා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ யானை தும்பிக்கை உடையது. தும்பிக்கை කියන්නේ මොකද? හොඬවැල. யானை தும்பிக்கை உடையது. குரங்கு
කුරුම්බුත්තනම් මික්කது කුරංගු කුරුම්බුත්තනම් හරි ඒ කියන්නේ කපටි කියලා දෙන්නේ මිස්චීවස් කියලා කියන්න පුළුවන් කුරංගු කුරුම්බුත්තනම් මික්කது எறும்புகள் சுறுசுறுப்பானவை எறும்புகள் சுறுசுறுப்பானவை கொக்கு வன்மையானது கொக்கு வன்மையானது கிளிகள் பேசக்கூடியவை கிளிகள் பேசக்கூடியவை මේවෙන් අපි සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් තේරුම බලමු. මෙතනදී මම උත්තර හා තේරුම් දීලා තියෙනවා අපි බලමු. யானை தும்பிக்கை உடையது ඒ කියන්නේ අලියාට හොඬ වැලක් ඇත. குரங்கு குறும்புத்தனம் மிக்கது වඳුරා දඟකාරය. எறும்புகள் சுறுசுறுப்பானவை කියන්නේ கூம்பி කඩිසරය. கொக்கு வன்மையானது கொக்கா සුදු පාටය. கிளிகள் பேசக்கூடியவை ගිරවුන් කතා කරයි. ඔන්න සිංහල තේරුම. මෙතන ඔයගලන්ට මම ඉංග්‍රීසි තේරුමක් දීලා තියෙනවා. යානයි කියන්නේ එලිෆන්ට්. තුම්බික්කයි කියන්නේ තුම්බික්කයි උඩයද කියන්නේ has trunk. monkey කියන්නේ කුරංග කියන්නේ monkey. කුරුම්බුත්තනම් මික්කද is mischievous. ඊළඟ එක එறும்புகள் කියන්නේ ants. சுறுசுறுப்பானவையா active ants are active. கொக்கு crane வன்மையானது is white in color. crane is white in color. கிளிகள் பேசக்கூடியவை parrots can speak. ඒක තමයි ඒවේ යා කරලා දෙන ඉංග්‍රීසි තේරුම. grade 3 වල grade 2 වල පාඩම් කරපු ඒවේ පොඩ්ඩක් ඕන නම් පොඩ්ඩක් මේ ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙයි. ඒක නිසා මේක ලේසි. ඔයගොල්ලන් මේක බලන්න. මේක මොකද කියන්නේ தரப்பட்ட சொற்களுக்கு பன்மை சொற்கள் எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ දී ඇති වචන සඳහා බහු වචන ලියමු. Let us write plurals for the given words. Given words මොකද්ද? කිලි ඒ කියන්නේ බහු වචන ලියන්න කියලා දීලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ දීලා තියෙන්නේ ඒක වචනයක්. මේ පැත්තේ බහු වචනයක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක වචනවල මොකද්ද? කිලි, මුයල්, මාන්, තේනි, තවලයි, වන්නත්තු பூச்சி, ஒட்டகச்சிவிங்கி, வரிக்குதிரை, ஆமை, எறும்பு. கிளி, முயல், மான், தேனி, தவளை, வண்ணத்து பூச்சி, ஒட்டகச்சிவிங்கி, வரிக்குதிரை, ආමයි, එරුඹු. ඉතින් ඕගලන්ට මොකද අහලා තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන එක් වචනයකට අනිත් පැත්තේ බහු වචන ලියන්න කියලා. එතකොට කොහමද එන්නේ? කිලි කිලිகள், முயல் முயல்கள், மான் மான்கள், தேனி தேனீகள், தவளை தவளைகள், வண்ணத்து பூச்சி வண்ணத்து பூச்சிகள், ஒட்டகச்சிவிங்கி ஒட்டகச்சிவிங்கிகள், வரிக்குதிரை வரிக்குதிரைகள், ஆமை ஆமைகள், එරුඹු එරුඹුகள். මේකේ පොඩි වෙනසක් දකින්න ඇති. අන්තිමට කල් 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 කියලා හැම එකටම ආවේ. ඒව නැති ඒවත් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක කොයි එකටත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරන එක හොඳයි. මෙතන ඕගලන්ට මම දීලා තියෙනවා සිංහල තේරුම. කිලි කියන ගිරවා, මුයල් හාවා, මාන් මුවා, තේනි මීමැස්සා, තවලයි ගෙම්බා, වන්නත්තු பூச்சி සමනලයා, ஒட்டகச்சிவிங்கி ஜிராஃப், வரிக்குதிரை ஜீப்ரா, ஆமை இப்பா, எறும்பு கூம்பியா ஆகியனவன கிளி, கிரவா, முயல் ஹாவா, மான் முவா, தேனி மீமெசா, தவளை கெம்பா, வண்ணத்து பூச்சி சமனலையா, ஒட்டகச்சிவிங்கி ஜிராஃப், வரிக்குதிரை ஜீப்ரா, ஆமை ඉබ්බා, එරුඹු කූඹියා. ඔන්න ඉංග්‍රීසි වලින් මම මීනින්ග්ස් දීලා තියෙනවා. කිලි පැරට්, මුයල් රැබිට්, මාන්ඩිය, තේනි බී, තවලයි ෆ්‍රොග්, වන්නතු பூச்சி බටර්ෆ්ලයි, ஒட்டகச்சிவிங்கி ஜிராஃப், வரிக்குதிரை ஜீப்ரா, ஆமை ටෝටයිස්, එරුඹු ant. මෙතනින් අහනවා பொருத்தமான பயனிலையின் கீழ் கோடிடுவோம். ඒ කියන්නේ සුදුසු බහුවචන යටින් ඉරි අදිමු. Let's underline the appropriate plural word. මෙතන පළවෙනි එක කුරුවි කුංජුகள் ඉරයි. දෙකක් තියෙනවා බ්‍රැකට් එකේ දාලා උන්කින්றது උන්කින්රන. කොයි එකද හරි කියලා ලියන්න. මේක අපි දෙවෙනි grade එකේ මේක කරා. அணில்கள் ஆப்பிள் பழத்தை சுவைக்கின்றது சுவைக்கின்றன. எறும்புகள் உணவு தேடி அலைகின்றன அலைகின்றது.
யானைகள் நீரருந்த வருகின்றது வருகின்றன. பூக்கள் මැරத்தில் මැලඳුල්ලන මැලඳුල්ලද. ඉතින් කොයි එකද හරි කියලා හොයාගෙන ඒක යටින් ඉර අදින්න කියලා. මෙතන මම උත්තර දීලා තියෙනවා குருவி குஞ்சுகள் இரை உண்கின்றதுද உண்கின்றனද. උන්கின்றන குருவி குஞ்சுகள் කිව්වම ගොඩක්. එතකොට උන්கின்றன. அணில்கள் ஆப்பிள் பழத்தை சுவைக்கின்றதுද சுவைக்கின்றனද. சுவைக்கின்றன තමයි හරි. ඇයි අணில்கள் කියන්නේ ගොඩක්. கின்றன කියලා එනවා. எறும்புகள் உணவு தேடி அலைகின்றனද அலைகின்றதுද அலைகின்றன. யானைகள் நீரருந்த வருகின்றதுத வருகின்றன வருகின்றன. பூக்கள் மரத்தில் மலர்ந்துள்ளனද மலர்ந்துள்ளதுද மலர்ந்துள்ளன. බලන්න සේරම වගේ උන්கின்றன சுவைக்கின்றன அலைகின்றன வருகின்றன மலர்ந்துள்ளன. එකම මේකෙන් යන්නේ ඉවර වෙන්නේ. சுவைக்கின்றன அலைகின்றன வருகின்றன மலர்ந்துள்ளன එකත් න එකේ ඉවර වෙන්නේ. එතකොට තනි එකක් ආවොත් குருவி குஞ்சு அணில் எறும்பு කියලා ආවොත් உண்கின்றது சுவைக்கின்றது அலைகின்றது வருகின்றது மலர்ந்துள்ளது කියලා එනවා. දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ ගොඩක්. குருவி குஞ்சுகள் අනිල්கள் කියන්නේ ගොඩක්. එතකොට ආයි දෙනකොට අපි බහුවචනයෙන් දෙනකොට උන්கின்றன சுவைக்கின்றன அலைகின்றன வருகின்றன මලඳුල්ලන කියලා එනවා. ඒකේ තමයි ඔයගලන්ට හොඳට මෙතනත් ඔයගලන්ට වෙනදා වගේමයි මම සිංහල ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙන්නේ. මේ සිංහල තේරුම මුලින් බලමු. පළවෙනි එක குருவி குஞ்சுகள் இரை හරි එක උන්கின்றன. කියන්නේ කුරුළු පැටව් ගොඳුරු කති. දෙක අනිල්கள் ஆப்பிள் பழத்தை சுவைக்கின்றன. லேனு ඇපල් ගෙඩියේ රස බලති. තුන எறும்புகள் உணவு தேடி அலைகின்றன. ආහාර සොයමින් කුහුඹුවෝ ඇවිද්දෝය. 4 யானைகள் நீரருந்த வருகின்றன. அலி වතුරු බීමට එති. 5 பூக்கள் மரத்தில் மலர்ந்துள்ளன. ගසකි මල් පිපේ. මෙන්න මේ ටික තමයි දීලා සිංහල තේරුම. මම මේකෙන් ඉංග්‍රීසි තේරුම කියලා දෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. குருவி குஞ்சுகள் இரை உண்கின்றன. කියන්නේ baby birds eat prey. 2 அணில்கள் ஆப்பிள் பழத்தை சுவைக்கின்றன. squirrels taste the apple. எறும்புகள் உணவு தேடி அலைகின்றன. ants wander in search of food. 4 யானைகள் நீரருந்த வருகின்றன. elephants come to drink water. 5 பூக்கள் மரத்தில் மலர்ந்துள்ளன. flowers bloom on the tree. හරි මේ ටික හොඳට බලා ගන්න. අපි grade 3 වලින් ඊළඟ පාඩමට ඊළඟ සතියේ යමු. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.